बायल होई गेली त्याची आई आई आणि बायला ना पण आई आणि ना आज लोकांनी सपोर्ट केला आणि म्हणून आज हांव तुमच्या मदीं उरला आनी तशी आमची डिलाला मॅडम तिने म्हाका लायक अनडाउट म्हणजे सांगचे म्हटल्यार बियोंड एक्सपेक्टेशन म्हाका सपोर्ट केला तशें म्हाजे वोटर आसा तशे म्हाजे कार्यकर्ते आसा तशें आमची पंचायत आसा आमच्या बरोबर तसो आमचो निळकंठ भाई आसा आमच्या बरोबर आनी थँक्यू देव बरें सगळ्यांक म्हणटा तुमकां स्टार्ट म्हणून तुम्ही कितें कशें पळयताय म्हणजे कामां स्टार्ट खंयच्यान स्टार्ट म्हणजे अशें पयलीं तुमकां सांगलें की कामां आमची बुक करपाक आसा ऑलरेडी तो प्लॅन केल्लो आसा पयलीं सांगलें की आमी ढिलाल मॅडमी घेवन अशें निळकंठ भाई घेवन आमी ती कामां सुरवात केली आनी बेगीन मेन फोकस ग्राउंडाचो मातशी वाट